আজি আমি খান চাवले लगा জানিবলে লাগা কন্টেন্ট টপিক তো ইটো আছে কি যদি আপনি লাগা ইটো স্ট্যাটাস টিভি আধাৰ ডেমোগ্ৰাফিক অথেন্টিক স্ট্যাটাস তো নো দেখাই আছে আৰু eKYC তাতে নো দেখাই আছে তো ইটো কিনা করব ইটো লা ওপৰতে আছে ইটো আমি খান লাগা PM কিষান লাগা বেনিফিচিয়ারি স্ট্যাটাস খুলি কিনা সা টাইম দে আধাৰ ডেমো অথেন্টিক নো ফেল থাকে না eligible নাই রিজেক্ট হৈ কিনা থাকে ইটো কি নিমিতে থাকে ইটো আমি আধাৰ কারেকশন কৰা ইটো লা ওপৰতে থাকে দে যদি আমি খান তো ইটো কথা পুরানা আধাৰ তো ইটোৰ পৰা ফিল কৰি কিনা আছে PM কিষান তে ৰেজিষ্ট্ৰেচন তো ইটো বাসিতে আমি আৰু ইটো তো পাহৰি যায় কিনা আধাৰ দে পাৱালা নাম নহলে আমি লা কিবা কিবি চেঞ্জেস কৰে কারেকশন কৰে তাতে নিমিলা ওলাই যায় ইটো নিমিতে আহে যদি ইনা ঘুরি কিনা থাকিছে কৈছে গলে তো PM কিষান লাগাতে কোনটো আধাৰ লাগা ডিটেইল হালি কিনা আছে ইটো তো वापस ওলাই লৈ কিনা এটা নতুন আমি হান লগতে চুনটো আপুনি হান লগতে চুনটো নতুন কারেকশন কৰা লাগা আছে ইটো হালিব লাগে ঠিক ঠাক ডিটেইলস তো ইনা হৈছে গলে তো অথেন্টিক ইটো আধাৰ ডিমো অথেন্টিক ইটো তো নো তো ইয়েস হৈ যাব ইনা না একটা কথা আছে PM কিষান লাগাতে তো আধাৰ আৰু মোবাইল নাম্বাৰ ইটো তো লিংক থাকিব লাগে ৰেজিস্টার্ড হৈ কিনা থাকিব লাগে আৰু eKYC বি কি কাৰণে ন আহে কলে ইটো লাগা ৰিজন বাই থাকে বেছিভাগ আধাৰ দে নাম চেঞ্জেস কি কৰি তো ইটো নিমিলা হৈ যায় তো কিনা না ইটো ইলেক্ট্ৰনিক নো ইয়োৰ কাস্টমাৰ ইটো লা সার্ভিস তো কাম জ্বলিব ইটো eKYC ইলেক্ট্ৰনিক নো ইয়োৰ কাস্টমাৰ ইটো লা সার্ভিস তো আছে কি কিতিয়া ইন্ট্ৰুডাৰ খান চোৰ খান হেকাৰ খান আমি লা একাউন্ট ইন্ট্ৰুড কৰিব দেখান হেক কৰিবলৈ কোশিশ কৰিব ইটো টাইম দি KYC ইটো পৰা আইডেন্টিটি কৰিব আইডেন্টিফাই কৰিব ইনাৰনা ইটো একটা সেফ কার্ড আছে আমি হান নিমিতে ইটো নিমিতে eKYC আৰু KYC তো ইটো কাৰণে চলাই আছে আৰু KYC मतलब নো ইয়োৰ কাস্টমাৰ eKYC मतलब ইলেক্ট্ৰনিক নো ইয়োৰ কাস্টমাৰ KYC আৰু eKYC তো সেম একটাই আছে হলিবি কি লাগা ডিফারেন্স কৈছে গলে KYC ইটো তো আমি হান অফিস তে যাই কিনা থ্ৰু প্র্যাকটিক্যাল না আমি হান সাইন কি কৰা আধাৰ কাৰ্ড লৈ কিনা যাব ইনাৰনা ইটো সাইন কি পেপাৰ দে ইটো কুৰা কৰে KYC তো ইটো প্রসেস থাকে হলিবি কিটা eKYC আহিব eKYC তো আধাৰ কাৰ্ড নাম্বাৰ হালিব না অনলাইন উইদাউট এনি পেপাৰ ডকুমেন্টস খান না থাকি কিনা অনলাইন তে খালি আধাৰ নাম্বাৰ হালি কিনা ইটো পৰা কৰি লব পাৰে খালি ডিফারেন্স তো ইটোই আছে তো আমি ইটো বি একটা বুজিব লাগে জানি কিনা থাকিব লাগে তো কোৱা নিচিনা eKYC তো কিলি রিজেক্ট হয় KYC তো কিলি রিজেক্ট হয় কৈছে গলে তো আধাৰ কারেকশন কি কৰে ইটো নিমিতে বি রিজেক্ট আহি যায় দে বেছিভাগ ইটো নিমিতে নহয় ইটো নিমিতে হি রিজেক্ট আহি যায় তো কিতিয়া আমি খান আধাৰ তো কারেকশন করব ইনা হৈছে গলে আৰু নতুন KYC নহলে eKYC তো ইটো লিংক কৰি লব লাগে ইনা হৈছে গলে তো ন লাগা প্রবলেম তো ইকিবাৰ হাতি যাব আৰু আমি কিতিয়া PM কিষান ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰা আমদে অনলাইন তে eKYC তো লিংক কৰিব নহলে আপডেট কৰিব ইনা হৈছে গলে তো ইটো অনলাইন বা আপডেট কৰি খতম না সাকসেসফুল আহা পিছতে ইটো লাস্ট वाला দি দেখাই দিয়া নিচিনা লাস্ট ভিডিও কোৱা নিচিনা সাকসেসফুল কিতিয়া হ'ব ইটো পাছতে আৰু আমি লা নিয়ারেস্ট CSC অফিস নহলে ব্লক তে যায় কিনা ডিভিজন দি যায় কিনা নিজৰ লা ৰেসপেক্টিভ এগ্ৰি ডিপাৰ্টমেন্ট অফিস তে পৌঁছি কিনা আমি আধাৰ লগতে লগতে ইটো KYC ইটো বি সাবমিট কৰি কিনা ৰেকৰ্ড তো ৰাখিব লাগে তেতিয়া কিটা সেন্টাৰ ডেইলি ব্ৰা আমি লাগা ইটো ডিটেইলস তো বায়োমেট্রিক ইটো সার্চ করব ইটো টাইম দি দুইটা দিবি ইটো থাকিছে কৈছে গলে হে আমি খানকে ইটো ইয়েস হ'ব আৰু বেনিফিট তো পাব দে ইটো বি আৰু ৰিপিট কৰিতে আছে তো ইটা তো আমি টিউটোৰিয়েল সেকশন দি যাব আইবি কিনাৰনা ইটো eKYC আৰু অথেন্টিক ডিমো আধাৰ ডিমো অথেন্টিক ইটো ন থাকাটো ইয়েস করব ইটো একবাৰ চাই লব নে আইবি jo ইটা সবসে আগে বেনিফিচিয়ারি স্ট্যাটাস তে ক্লিক করব ইটো পিছতে ইতিয়া এতে আমি দুইটা অপশন পাবো মোবাইল নাম্বার রেজিস্ট্রেশন নাম্বার তো কোনটোতে হলিবি ক্লিক কৰি কিনা আপুনি ইটোৰ পৰা খুলি লব পাৰে ইটা মই ইয়াতে ৰেজিষ্ট্ৰেচন ID নাম্বাৰ পৰা ফিল কৰি কিনা খুলিবলৈ আছে ইটো মইলা নহয় প্লেন মানুহ একটা লাগা আছে তাইবি ইটো আধাৰ কারেকশন কৰিছে ইটো নাজানি কিনা থাকি কিনা ইটো
demo authentic Aadhaar la itu bi no ase eKYC bi no ase itu nimite ami khan yate bra itu plan manola aba kurigina sabo success hobo paro na nai taila abi success hoise gole tai bi lap success hwa nai gole loss aru jodi para nai koisi gole morom bra comment section te kali ni tibire amige aru yate ami han first to itu tai chunto Aadhaar number bra correction nukura age laga ba registration korna ase itu haligina sabo eKYC to itu biside aru second step te ita tai correction korna thaka wala itu la details to input korbo halibo inaona sabo de to aibi shuru kuri lobo aru niche wala box te itu captcha to fill korbo itu thik fill kora niche te get data te click korbo ita de itu wala interface te tai laga itu beneficiary status to sob dikhai dibo ubai nai blur to kuro lage sabe yate Aadhaar demo authentic status reject eKYC bi no eKYC tan ase holbi no ase itu kile no ase moi age de kwan sina same itu correction kurigina thaka nimide itu laga cover bra no ase aru yate niche de lane setting pin no ase lane setting la do aji kotha nukuru de ami khan itu la matlab age de eKYC to update link kurse hole Aadhaar correction kura bisite ita tak aru link update kura nai de itia back te click kurbo itu ase aru home te click kurbo ekbar itia official website la home page khuli jaise ami han yate aru video last tak sai debi de last phale moi kiba ekta duita update dikhawole ase de itia eKYC te click kurbo yate itia purana wala Aadhaar number correction nukura wala to itu fill kurbo itu fill kora hoise search te click kurbo itu basite sabe yate ki aise Aadhaar registered mobile number mangi ase kita itu Aadhaar registered mobile number to halibo titai amian itu get mobile OTP te click kuro paro to ena hoise gole amian eKYC la to aru forward ake kuro paro to holibi yate to tai kuntu wala Aadhaar la details cholai ase ita itu PM Kisan la registration de portal de kuntu Aadhaar la details cholai ase itu to hole ita to government la registered de nai hoise do mudi government la registered de itu Aadhaar la details to kile gole to tai itu already correction korlose baba la naam correction kurigina ase to itu nimite father's name correction change kura karne bra ita tai itu PM Kisan la de use kura la details to ita government la registered de nai ita nutun wala to ase holi eKYC to kurigina ase ate age bra holi itu Aadhaar la details nimila karne eKYC to no goina dikhai ase eKYC tan but no kwado ita yate amen kita nutun wala la details halibo Aadhaar laga ina hoise gole eKYC to successful dikhawole ase to tai achi tak itu najani na confusion di thagise amen bi pisi na thage itu nimite ita aro agere sai jabo to ita to yate sabe Aadhaar logode kuntu mobile number registered ase itu la mobile number mangi ase titai takan OTP send kurubo tate holi itu send korna amen yate halisi golbi na pabo to ita ki kurubo aru be ekbar home page te jabo official site te inarna eKYC khulibo lagibo ami han eKYC khulibo matlab itu official PM Kisan official website te jabo inarna date eKYC la tab te tade click kurbo yate eKYC te click kurbo matlab amen ita second step te ase de ita yate correction korna thaka government la register te thaka wala nutun wala itu wala la Aadhaar number halibo itu thik saigna halibo search te click kurbo sabe automatic eKYC is already done koigina olai jaise automatic itu nisna pisibak mano nijor la Aadhaar card correction kora to pahori gina thake na mistake hoigina enaga eKYC aro Aadhaar demo authentic status no dikhai da to itu khan nimite pisibak ena thake itu bra itu pahori gina asini ki na ki ase itu bhalba yat kuri gina itu correction kuri lobo lage dei na arubi amhen manu kunba manhan eKYC la problem thamela thagise gole to comment section te rakhi dibi aro next video to ame itu PM Kisan la bank laga thamela thake na bank laga line itu Aadhaar ki itu han link kura nukura itu bank laga line laga loi ani bole ase aro khali itui nohoi kina kun manu khan registration kora nai aro PM Kisan la benefit karne na kun khan registration kuri na to ase hole benefit na pai kiba kibin no pungja chamela karne ba itu hambi chinta nu korbi itu bar 14 installment na paile bi ki hobo na ini ek dui moina rukibi na bhal bra correction korna tik tak kori na purana khan holibi nutun khan holibi na
next pra benefit to lobo hisab thikile gole idu PM Kisan la to khatam hobole la nohoy hotai sal ahi thakibole ase de sal de 3 bar tetuba thik tak kura biside lobo parabo etuba chinta nokoribi mon chutu nokoribi de koigina request kore ase janai di ase inauna itia video khatam nokora agire notun update kunba dikhai dibo de notun noi pora nai ase holbi na jana khan olop confusion de thaka khan karne aibi sai lobo ita ete moi screenshot hali di ase sabi phalbra eKYC to edu update korole link korole kiman tin tak kuntu tet tak ase government ba dia to edu ekbar video to pause kori lobi enarna sao bare apni han sai lobi aro ita ete eKYC noina KYC offline kora to kina korubo kute ba korubo etu tikina ase etu sai lobi CSC center ba korubo pare noise gole aro last te sabi online bi korubo pare etu PM Kisan official portal te jaigina online ba korubo pare clearly tikina ase kunba ba to na pare na abi koi ase video banai gina ase holebi kuno hoy abanian bi try kori sabo pare video to pause kori gina sai lobo pare apni han aro ita last documents record for PM Kisan eKYC online kora la na online holebi offline te KYC hobi eKYC holebi iki ase etu duta kurule karne ki lage Aadhaar card lage ase jani ase aro phone number do thik tak link thakibo lage de etu bhal bar sai lobe apan pause kori gina to ajila video yate khatam korbo to next update next video karne rukhi dibi inauna apni han la morom dikhi gina ami bishi khushi bai ase awnian thaka karne achi moi iman tak pungchibo pare ase de koi gina khushi ekta chanai gina thank you koi ase jo next video te log korobo cho bye bye bhal ba thakibi